अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, आज हम दुनिया के उस खूबसूरत मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जहां रोजाना की बुनियाद पर आतिश फिशां पहाड़ फटते हैं। यहाँ के लोग रोजाना 400 मिलियन से भी ज्यादा मैसेजेस एक दूसरे को भेजते हैं। यहाँ के लोग सिर्फ अपनी जात के लिए कमाते हैं और खाते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा नर्सिस सप्लाई करने वाला मुल्क भी है। ये लोग जिंदगी कैसे गुजारते हैं और कौन सा हराम जानवर शौक से खाते हैं, ऐसी बहुत सी दिलचस्प मालूमात आज की हम इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। फिलिपाइन, जिसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ दी फिलिपाइंस है। फिलिपाइन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जजीरों वाला मुल्क है। ये मुल्क 7,641 जजीरों पर मुश्तमिल है। यहाँ के लोग इंतहाई खुश इखलाक हैं। अगर हम फिलिपाइन की कुल आबादी पर नजर डालें तो यहाँ 11,41,63,719 लोग आबाद हैं। आबादी के लिहाज से ये मुल्क दुनिया का 12वां सबसे बड़ा मुल्क है और अगर हम इसके कुल रकबे पर नजर डालें तो ये 3 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है। इस पूरे मुल्क के 0.61% रकबे पर पानी मौजूद है। फिलिपाइन का दारुल हुकूमत मानेला सिटी है जो कि इंतहाई खूबसूरत और टूरिस्ट अट्रैक्शन सिटी है। इस शहर का कुल रकबा 42.34 मुरब्बा किलोमीटर है और इसकी कुल आबादी 18,40,513 लोगों पर मुश्तमिल है। ये आबादी के लिहाज से फिलिपाइन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। इस शहर में बेशुमार ऐसे मकामात मौजूद हैं जो टूरिस्ट को अपनी तरफ मुतवज्जह करते हैं। इस शहर को देखने के लिए सालाना लाखों विजिटर्स आते हैं। फिलिपाइन एक ऐसा मुल्क है जहां आप 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से गाड़ी चलाएंगे तो आपको हैवी जुर्माना दिया जाएगा और आपकी गाड़ी को बंद भी किया जा सकता है। अगर स्पीड बहुत ज्यादा हुई तो हो सकता है लाइसेंस को भी कैंसिल कर दिया जाए। अगर हम बात करें आतिशफिशां पहाड़ों की तो फिलिपाइन दुनिया के सबसे ज्यादा आतिशफिशां पहाड़ों वाले मुल्कों में शुमार होता है। यहाँ के आतिशफिशां पहाड़ सारा साल आग उगलते रहते हैं। टूरिस्ट की एक बहुत बड़ी तादाद इन आतिशफिशां पहाड़ों को देखने के लिए आती है। इन पहाड़ों के करीब जो आबादियां हैं वो अक्सर आतिशफिशां के फटने से इसकी जद में आ जाती हैं। हर साल आतिशफिशां फटने से फिलिपाइन में काफी नुकसान होता है, कभी जल्जले की सूरत में तो कभी आग लगने की सूरत में। एक रिपोर्ट के मुताबिक फिलिपाइन दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां रोजाना जल्जले रिकॉर्ड किए जाते हैं। जल्जलों की वजह से हर साल फिलिपाइन में हजारों घर टूट जाते हैं, हजारों लोग जख्मी और मौत के मुंह में चले जाते हैं। नाजरीन, फिलिपाइन का कोटिजोन सिटी इंतहाई खूबसूरत है। इस शहर का नाम 12 अक्टूबर 1939 को फिलिपाइन के दूसरे प्रेसिडेंट के नाम पर रखा गया। इस शहर का कुल रकबा 171.71 मुरब्बा किलोमीटर है और इस शहर की कुल आबादी 29,60,000 लोगों पर मुश्तमिल है। 2020 की मर्दमशुमारी के मुताबिक फिलिपाइन का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर था। इस शहर में ऐसे बेशुमार मकामात मौजूद हैं जहां सालाना लाखों लोग विजिट करने के लिए आते हैं। ये शहर इंतहाई जदीद और खूबसूरत तरीन है। इस शहर में बिजनेस इतना ज्यादा है कि पूरे फिलिपाइन से लोग इस शहर में बिजनेस करने के लिए आते हैं। फिलिपाइन की कौमी जुबान फिलिपिनो और इंग्लिश है। फिलिपाइन में आप किसी भी बच्चे के साथ इंग्लिश में बात करेंगे तो वो आपको फर जवाब देगा। गैर मुल्की सयाहों को यहाँ घूमने फिरने में, बातचीत करने में जरा सी भी तंगी नहीं होती। नाज़रीन, फिलिपाइन पूरी दुनिया में नर्सिस सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। जहाँ की लड़कियां दुनिया के हर मुल्क में आपको हेल्थ के शोबे में देखने को मिलेंगी, हत्ता के लड़के भी। फिलिपाइनी नर्सिस आप ज्यादातर अरब मुल्कों में देखेंगे, हत्ता के एम्बुलेंस तक की सर्विसेज को भी फिलिपाइनी लड़कियां और लड़के ही संभालते हैं। फिलिपाइन की करेंसी फिलिपाइनी पैसो है। 1 पैसो पाकिस्तानी 4.77 पैसों के बराबर और इंडियन 1.47 पैसों के बराबर है। नाज़रीन, अगर हम फिलिपाइन के खानों पर बात करें तो यहाँ की कौमी डिश अडोबो है जो सुअर के गोश्त या मीट और चिकन के साथ बनाई जाती है, जिसमें सी फूड, सोया सॉस और सब्जियों का इस्तेमाल किया जाता है। फिलिपाइनी लोग इसे बहुत शौक से खाते हैं। चावल और नूडल्स भी इनकी पसंदीदा खुराक में से एक है और पानी की जगह ये लोग शराब या बियर का इस्तेमाल करते हैं। पूरे फिलिपाइन में सुअर का गोश्त और सी फूड बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। फिलिपाइन अपना कौमी दिन 12 जून को मनाता है
اس دن پورے ملک میں جشن ہوتا ہے، پورے ملک میں چھٹی ہوتی ہے، لوگ خوب انجوائے کرتے ہیں اور جگہ جگہ پر پارٹیز کا اہتمام ہوتا ہے، رشتہ داروں کو تحفے تحائف دیے جاتے ہیں۔ فلپائن کا قومی پرندہ فلپائنی باز ہے اور اس ملک کا قومی جانور کرابو ہے۔ فلپائن کا قومی فروٹ آم ہے اور یہاں کا قومی درخت دی نارا ٹری ہے۔ اگر ہم فلپائن کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو 1543 میں ہسپانوی ایکسپلورر روئے لوپس نے اسپین کے فلپ دوئم کے اعزاز میں اس جزیرے کا نام فلپائن رکھا۔ میکسیکو کے ذریعے ہسپانوی نو آبادی 1565 میں یہاں شروع ہو گئی، جس کے نتیجے میں فلپائن 300 سال سے زائد عرصے تک ہسپانوی سلطنت کے زیر اقتدار رہا۔ کیتھولک مذہب سب سے زیادہ یہاں موجود تھا۔ کیپٹل منیلا کا علاقہ مغربی تجارتی مرکز بن گیا۔ فلپائن کا انقلاب 1896 میں شروع ہوا، جو 1898 میں ہسپانوی اور امریکن جنگ پر ختم ہوا۔ اسپین نے یہ علاقہ امریکہ کو دے دیا، جو دوسری جنگ عظیم کے موقع پر امریکہ سے آزاد ہوا۔ اس ملک نے 1940 میں امریکہ سے آزادی حاصل کی۔ فلپائن کا اگر ہم سالانہ جی ڈی پی دیکھیں تو 1.392 ٹریلین ڈالرز ہے اور یہاں کے لوگوں کی فی کس آمدنی 12,192 ڈالرز ہیں۔ ناظرین، فلپائن کی کل آبادی کا 26% حصہ تگالک، 14.3% بسایا، 8% ایلوکانو، 8% ہسپانو، 7.9% ایلونگو اور باقی 20.3% لوگ دوسری قوموں کے آباد ہیں۔ اگر ہم ان کے مذہب پر نظر ڈالیں تو 85.3% کے ساتھ کرسچن سب سے زیادہ ہیں، 6.4% اسلام، باقی 8.2% لوگ دوسرے مذہبوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ محترم ناظرین، فلپائن کے لوگ عرب ملکوں میں ریسٹورنٹ کی جاب اور ہر آسان کام کی جاب کرتے ہیں۔ لوگ ان کو ہنس کر قبول کرتے ہیں، جس کی وجہ ایک تو یہ خوش اخلاق ہوتے ہیں، اس کے علاوہ انگلش پر عبور حاصل ہوتا ہے۔ جو کماتے ہیں اپنی ذات پر لگاتے ہیں۔ فلپائن میں خوبصورتی بہت زیادہ ہے۔ یہاں کی لڑکیاں پوری دنیا میں مشہور و معروف ہیں۔ یہاں کی لڑکیوں نے 3 دفعہ مس یونیورس اور 1 دفعہ مس ورلڈ کا اعزاز بھی حاصل کر چکی ہیں۔ یہ لوگ انتہائی خوش اخلاق ہیں اور دوستانہ مزاج رکھتے ہیں۔ اگر ہم فلپائن کے جھنڈے پر نظر ڈالیں تو فلپائن کا جھنڈا 3 رنگوں پر مشتمل ہے، نیلا، سفید اور لال۔ سفید رنگ کی تکون کے درمیان ایک سورج اور باقی 3 کناروں پر سٹارز بنائے گئے ہیں۔ فلپائن میں اگر امن ہے، یعنی کسی ملک سے کوئی کشیدگی نہیں چل رہی، تو یہ جھنڈا اسی طرح رہے گا۔ اگر کوئی کشیدگی چل رہی ہے تو لال رنگ اوپر کی جانب کر دیا جاتا ہے اور نیلا نیچے۔ اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ملک میں کوئی گڑبڑ نہیں چل رہی۔ ناظرین، فلپائن کا کالنگ کوڈ +63 ہے اور انٹرنیٹ ڈومین نیم .ph ہے۔ فلپائن میں ڈرائیونگ رائٹ سائڈ ہے۔ پورے ملک میں سڑکوں کا وسیع و عریض جال موجود ہے۔ اس کے باوجود ہر وقت ٹریفک کا ایشو رہتا ہے۔ ملک میں ٹرین اور ٹرام سسٹم موجود ہے۔ میٹرو کے بہت سے پروجیکٹس پر کام جاری ہے۔ فلپائن ایک میڈیم کلاس ملک ہے۔ پورے ملک میں کچرا اور غربت آپ کو صاف دکھائی دے گی۔ فلپائن کے لوگ زیادہ تر نکر اور شرٹ میں دکھائی دیتے ہیں، لڑکے ہوں یا لڑکیاں، جس کی بڑی وجہ موسم کا گرم اور نمی دار ہونا ہے۔ فلپائن میں سارا سال 2 ہی موسم ہوتے ہیں، گرمی اور سردی۔ ان کے علاوہ تیسرا موسم بارشیں ہیں۔ سردی ہو یا گرمی، یہاں بارشیں چلتی رہتی ہیں۔ ہر وقت ہوا میں نمی رہتی ہے، جس کی وجہ ہر طرف سے سمندر کا ہونا ہے۔ تو محترم ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری فلپائن کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری۔ آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ ناصر، خدا حافظ۔